नवरंगपुर जिला तेंतुलीखुंटी ब्लॉक 1 नंबर जोन रे बीजेडी कांग्रेस एवं बीजेपी मध्य कड़ा मुकाबिला देखा मिली। एही 1 नंबर जोन ग्राम पंचायत रे साधारण लोक माने कांग्रेस को चर्चा करुथिबा देखा मिली। जोरदार फाइट करने को निजे निजर रणकौशल अवलंबन करुछंती। कांग्रेस सरकार को विकासर कथा कही गाँ गाँ रे राहुल गांधी को देखी श्रीमती नलिनी प्रभाहियाल हाथ चिन्ह रे भोट देवा निवेदन करुछंती। राज्यर विकास जिलार विकास केवल राहुल गांधी ही करिसंती। एहाकु मुख्य प्रसंग करी गाँ गाँ रे कांग्रेस जिला परिषद प्रार्थी श्रीमती नलिनी प्रभाहियाल प्रचार करी निर्वाचन बैतरणी पार हेबाकु लक्ष्य रखिछंती। बेटा 50 टका 60 टका लगा माटी चिक नहीं होला बे तेल যদি কিনবা রান্না তেল যদি কিনবা তোমার ঘরে লোক বা কাছে গেলে বলে কেজি মাছ বাঁধবা কাজে আর মাছ তো সই করে তেল লাগছে আমি 200 করে টাকা তেল সই দিচ্ছে মাছ বাঁধবা কাজে সবু জিনিস মরম করে দেলা এই সরকার তুমি তেল কিনে নেই পারো তুমি আমার লোক 200 টাকা লাগা তেল লিটার আমি কাইটা কিনবা এই দেশে সবু সরকার মরম করে দেলা पेट्रोल लीटर तो जानी ना बात 150 बने डलावे जहाँ आमर लोग खोट कई पकेला के तमर लोग 49 वास्ता ने खोट मिलने तो पकेला लेंटे कहते का तमर लोग उन बोले जवा कहते आधार कार्ड मंजूरी के ना लेंटे बोले आधार कार्ड मंजूरी के ना लेंटे बोले 5 दिन 10 दिन लगाई जाने खोला नहीं कि ना एने मुझे खोट सार नहीं मिल रहा दाम नहीं सब रहा खोट मार ले काई का ऐसी ने खोट निजा नहीं डला नौसेवा बीएन मन डला बीएन निजा भोल्टा नहीं डला तुमके धान निश्चय करा खोट मंडला आईटा विचार करছি আমকে জন পূর্বশীল তোমার মা বুয়া বলে ডকুমেন্ট হয়ে গেলে মরিয়ে দিয়ে গেলে মাত্র হাত চিনতে নেই ছাড় দিলে মাত্র আজিকালি লোক মানে কুকুরা চেঙ্গি মদ মাউস আর এই কোঠিয়া তেনে বায়া হয়ে গিয়েছে ভোট বুড়ি গেলে তুমি 5 বছর তোমার শাসন করেছি আদিবাসী লোকের অধিকার করেছি আদিবাসী শাসন করেছি আদিবাসী যোজনা করেছি বড় বড় লোক যোজনা আছে আদিবাসীর কাছে আর কিছু নেই থাকে ভোটরা খোঁজা লোকের কাছে কিছু নেই থাকে তোমার পিলা মানে স্কুল গলিতে চাকরি নেই পাই পারে আর সাইকেল দেওয়াটা আর যেদিকে জিনিস সব আদিবাসী কোটা আছে ওনাতে পাইবাছে देश ग्रामीण सब आदिवासी कोटा আছে বলা পাইবাছে એટલે આદિવાસી કોટા কিয়ে দেশে বনাইলা আই ইন্দিরা গান্ধী তো বনাইলা আই আজকে তো বনাইলা এটা মানে আদিবাসী কোটা উঠেবাকে বিচার করবেছে বড় বড় কোম্পানি ওর ভাগে আছে এটা বলে আইটা বিচার করা পড়ছি মা ब्यूरो न्यूज आई न्यूज नेटवर्क।